जय जगन्नाथ सांग मैंने आपमती अच्छे तो बहुत भल अच्छी आमर जेहतु अणुषित आज 2 दिन है पिला सब ये पुओ मोर बेकर डोरिया काढ़ी अणुषित छुआ मैंने भणजा काढ़ी बाईआणी आम सका सका कमिंग आई गोटे पिलाटा आज स्कूल जाकर फेरिक जाती स्कूल 5 दिन लगातार खराब छुट्टी अच्छी जापारे पलि सका उठू कहूँ सी आइले जा बुलिकी आउ सांग मैंने हे पाउडर सब ढालदेला दुष्ट कहीं हो ना मिछरे मैंने आज तो सकाल आज आम ब्रेड टी शिखीचु भणजाकर मोर खाइबू चॉकलेट अच्छी चॉकलेट आज लगे खाइबू कि चॉकलेट कौटी पुओ सेकिक आनी देखो पुअर मोर खाइबू भणजाकर मोर खाई अपन मैंने से कथा हबू हैं खाइले टे निद सांग मैंने एसी रिमोट पकई दी मुझे बाडे मो धन रुचि बही देखा देख गोडरेज पाखे आसिक लुचिकी बही
କାନ୍ଦୁଥିଲୁ କେମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲୁ ତାକୁ ରାଗେଇଥିଲୁ କେମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲୁ आइला आइला डन मोर मोर डन आइला डायरेक्ट तले पड़गला देखंतु तार रूप उठी देखंतु सांग मैंने देखो आम बाहर केतक आंब माकड़ खाई पकई दौरान गोटे हेल्ले माने पाचिला आंब मैंने विराट बड़ गछटा आपू माकड़ आइला सॉरी सॉरी रिमोट भी देख Mama, mama, udah, mama. सांग मैंने टीवी रिमोट पकई भांगी देछि आउ एठी देखंतु केमते होउछ मोबाइल देखे बोली हाउ ने मोबाइल देख ए अरे मोबाइल फोड़ भाई माई यार टिके रहो भांगी दिला ये देखो इतने भांगी गला रिमोट माने खराब होता मोबाइल भी यही गला टिके रहो डिस्प्ले भांगी दिला कि पूरा गुंड कर दिला कौन इटा भांगी तो देलु एटा कोन देबी से आ तार एते राग माने फोपड़ देला नोड एते लो पकई देला माय मामा से कौन कहबे हां ऑन हो बडीरा आ एक दे भागी जाई छी यार खाली पावर बटन टा नथिला एती खाली थिला ये जति की भांगी से सही भांगी आ केही भांगी ना ए तो एथरो बहुत भांगी जाई छी मोबाइल देखि हम चार्ज से हो जाउती सागन देखंतु मोबाइल भांगी देलानी पकईला अपन भावते ये मिछ बोलिया बुझल ये मिछ बोले अपन भावते एटा सतरा सामान देखो मोबाइल तो ये जो ये ऑन टा ये तो खाली धक 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 होउची ऑन होउची होने बोले होउची ये देखो स्विच भी ऑन अछि एटा एमआई मोबाइल दा ए बहुत पुराना मोबाइल जानी ए तो भलो चलथिला किंतु जति भांगी छी एई टोका भांगी छी एथो तो भांगी दै जुरा पूरा डिस्प्ले भांगी दै जीडी से रखी दे से ना मोबाइल डिस्प्ले को ए लाइट खा दक तो कर जीडी ऑन कर रखले भी होने ये देखो मोबाइल जदी न चलिए फोपाड़ दे तो देख से
ଏଠି ଚାଲୁନି ଆଉ ଏଠି ଅନ୍ କରି ରଖିଲେ ଚାଲୁନି ଅନ୍ ହିଁ ହଉନି ଆଉ ଅନ୍ କେମିତି ହବ ଏଟେ ଜୋରରେ ପକେଇଲା ଫାଷ୍ଟ ଡିସପ୍ଲେ ଟି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ତାପରେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ପକେଇଲା ଯେତିକି ଭାଙ୍ଗିଛି ମୋବାଇଲ ଆପଣ ଏଇଟା ମିଛୁଟା ବୋଲେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସତରେ ଯେତିକି ଭାଙ୍ଗିଛି ଏଇ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏଇ ଟଙ୍କା ଭାଙ୍ଗିଛି ଇଏ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଦେଖୁନ ଡିସପ୍ଲେଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଖ ସଜ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ନ ସଜ ଗଲା ଆଉ ଚାର୍ଜରେ ବସିବା ଦେଖିବା ଅନ୍ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖ ଏବେ କାନ୍ଦିଲା ରାଗିକି ବସିଛି ହେଲା ଆବାଇ ପକେଇକି ଭାଙ୍ଗିଛୁ ବା ଆବାଇ କଥା ଦେଖିବୁ କହୁଛୁ ଯାହା ଟିଭି ଦେଖିଲା ଟିଭି ରିମୋଟ ବି ଖରାପ କରିଦେଇଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଯେତେଟା ରିମୋଟ ସବୁ ଖରାପ ଏଇ କରୁଛି ଏସି ରିମୋଟ ପକେଇକି ଖରାପ କରୁଛି ଅନ୍ ହେଇନି ଡିସପ୍ଲେ ଆଇଲାନି ଏଠି डिस्प्ले खराब है यार ଆଉ ପକେଇବୁନି ବାବା ବାଡେଇବୁ ପକେଇଲେ ବାବା ବାଡେଇବେ ପାଟି କରିବେ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଆଣିନି ସେ ସବୁ ମୋବାଇଲ ପକେଇ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛୁ ଏଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ ଅନ୍ ହଉନି ଅନ୍ ହବନି ଲାଗୁଛି ଯୁଗରେ ଏସି ରିମୋଟ ପକେଇଦେଲୁ ଟିଭି ରିମୋଟ ପକେଇଦେଲୁ ଆଉ ଟିଭି ଆଉ କଣ ଦେଖିବୁ ଟିଭି ଆଉ ପକେଇବୁନି ନାଇଁ କହିଦେଲୁ କାନ ଧରି ସରି କହିଦେଲୁ ଧନ କହିଲା ଆଉ ବାବା କହିଲେ ମୋବାଇଲ ତିଆରି କରିଦେଲୁ ଦେଖିବ ହେଲା ହଉ ରେ ମଦନ ପକେଇ ଦେଇକି ଆବାଇ ଦେଖିବି ଧନ ତମ ନାଁ କଣ ଭଲ ନାଁ ତମର କଣ କୁମାର ନାଇଁ ଭଲ ନାଁ ତମର କଣ କୁମାର ବାବା ନାଁ ହେଲେ ଧନ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ପରା ତମ ଭଲ ନାଁ କଣ କୁମାର କଣ ମାନବିଶ ତମ ବାବା ନାଁ କଣ ବାବା ନାଁ କଣ ଆଲୋକ କଣ ହଁ ଆନି ବାବା ଏଇନା ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଆଲୋକ କଣ ହଁ ଯେ ଆଲୋକ କଣ ଯେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଆଜି ରାତିରେ ଆମର ହେଇଛି କଣ ଦେଖିବାକୁ ଭାତ ଏଇଟା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସୋୟାବିନ ଝୋଳ ଭାତ ଆଉ ଆଚାର ଅଛି ଆଉ ସାଲାଡ଼ ଟିକେ କରିବୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇଦେବୁ ରାତିଟାକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ ସମସ୍ତେ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ।